सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 28 तारिख रो दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार रो आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि कहिबा आजिर दिन आपणको पई किपरि साब्यस्त हेबो, एहा सहित जदि कहिबा केउ केउ जिनिस रे आपणको फायदा हेबो, केउ केउ जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननको वीडियो रे देबू। ता सहित वीडियो शेष रे आमे आपण माननको गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तो आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण माननको रिक्वेस्ट, जदि आपण आम चैनल रे नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे आपणक पाखरे सब वीडियो रो नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो 28 तारिख रो दिन आपणक पई। जदि आमे सबुठारु प्रथमे आज कहिबा तो विशेष भावरे कि कौन आपणक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आपणको कहबू कि फ्रेंड्स आपणक पई आज सफलता प्राप्त करिबार पूरा संभावना बनुछि, संतानक पक्ष ठारू संतुष्टि आज आपणको विशेष भावरे प्राप्त हेबो, समय अनुसार संतानकर सहयोग आपणको मध्य मिलिबो। ता सहित जदि कहिबा संतानकर कार्यकलाप तथा घर परिवारर आवश्यकता उपरे आज आपण आगकू मध्य बढ़िबे। एहा सहित जदि कहिबा आपणकर संचार कौशल एवं संबंध रे विस्तारता मध्य आसीबो एवं आपण आगकू बढ़िबाकू ट्राई करिवे आ जीवन रे बहुत किछि आपण शिखि मध्य नेबे। आपणकर किछि नुआ फ्रेंड्स आज बनिबे आ भविष्यत हेतु अनेक योजना मध्य आपण बनाई पारंती, जहा पई आपणको विशेष भाबरे सफलता प्राप्त हेबो एवं लंबा समय रु अटकी थिबा आपणकर अनेक इच्छार मध्य पूर्ति हेबो। ता सहित जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा आज आपणको दूर यात्रा हेबो, जहा आपणको पई आगकू जेकी अति लाभकारी मध्य सिद्ध हेबो आ ताहा द्वारा आपणको बहुत अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। ता सहित जदि कहिबा आपणकर मान सम्मान रे वृद्धि मध्य आसीबो। मल्टीनेशनल कंपनी रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेषଙ୍କ पई आजिर दिन बहुत ही भल दिन रहिबो। आपणकर अनेक महत्व आकांक्षा आज पूर्ण हेबार विशेष भाबरे संभावना रहिछि, जहा द्वारा आपणक मन प्रसन्न मध्य रहिबो। पढ़ा लिखा संबंधित आज आपणको भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो। भूमि भवन वाहनर आज आपणक पई विशेष भाबरे जोग बनुछि। निजर दिनचर्या को आपण बहुत भल भाबरे नेबे। ता सहित आज आपण अन्य ऊपर विश्वास करिवे। राजनीतिक लाभ प्राप्ति दृष्टि मध्य स्थिति आज आपणक पई काफी अनुकूल भर रहिबो। ता सहित जदि कहिबा संतानकर प्रति आपणकर व्यवहार मध्य बहुत ही भल रहिबो। संतानक प्रगति द्वारा आपण काफी संतुष्टि अर्जन करिवे। विद्यार्थी को तांको प्रेरणा रे आज सफलता प्राप्त हेबो एवं जो दिन पाई आपण परिश्रम करथिले से परिश्रमर सफलता मिलिबो। ता सहित आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ेबा एवं लोकंक द्वारा निजर विचार बांटिबारे खुशी नजर आसीबे। जणे आउ जनकर जरूरत को ध्यान रे रखी सामान्य ठारू अधिक विचारशील नजर आसीबे। परिजनक ठारू साहाय्य पाइबा आपणकर इच्छा आपणको सहयोग प्राप्ति करिबा पई प्रेरित करिवो। ता सहित मित्र भाई बंधु इत्यादि सहित बहुत भल संबंध मध्य आपणकर होई पारे, जेउथि पई काम कार्य सहित घर परिवार रे मध्य जणे आउ जनक प्रति काफी भल संभावना मध्य उत्पन्न हेबो, जहा पई आपणकर मन मध्य बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहइबो। फ्रेंड्स कौनसी प्रकार वित्तीय निवेश पई आज बहुत ही भावी चिंती आपण आगकू बढ़ंतु। जदि कौनसी क्षेत्र रे विशेष भावरे आपणकू सुलझा मिलू नाही तो आपण कार्य जदि करिवे तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। एहा सहित आजिर दिन आपणक पई कौनसी अजଣା चिंतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कहि पारे, तेणु टिके सावधान मध्य आपण रुहंतु। एहा सहित आपणको आपणको कार्य क्षेत्र रे टिके ध्यान देबार विशेष आवश्यकता रहिछि, कारण आपणक विरोध रे आज कौनसी षड्यंत्र होई पारे अथवा आपणक विरोध रे किए कौनसी चाल मध्य चलाई पारे, जोंथि पई आपणको मान हानि मध्य उठेबाको पड़िबो। निजर कार्य आपण पूरा ईमानदारी सह पूर्ण करंतु।
କାହାକୁ ବି ଏମିତି ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସ୍ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚି ଛପିକି ନୋକସାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଉପରେ ନୋକସାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ସମୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କାଫି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ପୁରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣାପଣ ଏସବୁରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଘରେ କେତେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଏବଂ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା କିମ୍ବା କେଶର ଟୀକାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।